Hi, hello there. I'm Hagai. Welcome to this lesson. Di video ini, kita akan belajar banyak kosakata bahasa Inggris, yaitu kita akan membahas kosakata yang berkaitan dengan peralatan dapur. Oke, mari langsung saja kita mulai. Apron. Apron artinya celemek. Contoh kalimat, I always wear an apron, so my clothes don't get dirty when I cook or wash the dishes. Aku selalu menggunakan celemek supaya pakaianku tidak kotor saat aku memasak ataupun menyuci piring. Teapot. Teapot artinya teko. Contoh kalimat, Johnny has a teapot in his kitchen. Johnny punya sebuah teko di dapurnya. Spice containers. Spice containers artinya tempat bumbu. Contoh kalimat, I have lots of spice containers in my kitchen. Aku punya banyak tempat bumbu di dapurku. Cutting board atau chopping board. Cutting board atau chopping board memiliki arti yang sama, yaitu talenan. Kata cutting board sangat umum digunakan di American English. Kata chopping board sangat umum digunakan di British English. Contoh kalimat, I cut the chilies on the cutting board. Aku memotong cabai di talenan. I cut the chilies on the chopping board. Aku memotong cabai di talenan. Artinya sama. Frying pan. Frying pan artinya wajan penggorengan. Contoh kalimat, I often fry eggs in a frying pan. Aku sering menggoreng telur di wajan penggorengan. Grater. Grater artinya parutan. Contoh kalimat, Rina doesn't have a grater in her kitchen. Rina tidak punya parutan di dapurnya. Cup. Cup artinya cangkir. Contoh kalimat, before breakfast, I pour tea into a cup. Sebelum sarapan, aku menuangkan teh ke cangkir. Napkin. Napkin artinya serbet. Contoh kalimat, I clean the table using a napkin. Aku membersihkan meja menggunakan serbet. Plate. Plate artinya piring. Contoh kalimat, Johnny eats using a plate. Johnny makan menggunakan piring. Chopsticks. Chopsticks artinya sumpit. Contoh kalimat, I often use chopsticks when I eat noodles. Aku sering menggunakan sumpit ketika aku makan mie. Bowl. Bowl artinya mangkuk. Contoh kalimat, my mother poured the soup into a bowl. Ibuku menuangkan kuah ke mangkuk. Measuring spoon. Measuring spoon artinya sendok takar. Contoh kalimat, my father always uses a measuring spoon when he pours salt into the food. Ayahku selalu menggunakan sendok takar ketika dia menuangkan garam ke masakan. Tea strainer. Tea strainer artinya saringan teh. Contoh kalimat, I use a tea strainer when I make sweet tea. Aku menggunakan saringan teh saat aku membuat teh manis. Spoon. Spoon artinya sendok. Contoh kalimat, I have lots of spoons in the kitchen. Aku punya banyak sendok di dapur. Fork. Fork artinya sendok garpu. Contoh kalimat, it's easier to eat meat with fork. Lebih mudah makan daging dengan sendok garpu. Ladle. Ladle artinya sendok sayur. Contoh kalimat, I cook vegetables using a ladle. Aku memasak sayur menggunakan sendok sayur. Knife. Knife artinya pisau. Contoh kalimat, I only have one knife in the kitchen. Aku hanya punya satu pisau di dapur. Cutlery. Cutlery artinya peralatan makan. Contoh kalimat, my mother always prepares cutlery before she goes to work. Ibuku selalu menyiapkan alat makan sebelum dia pergi bekerja. Whisk. Whisk artinya alat pengaduk. Contoh kalimat, Rina stirred the dough using a whisk.
Rina mengaduk adonan menggunakan alat pengaduk. Suspend. Suspend artinya panci. Contoh kalimat, Rina poured hot water into the saucepan. Rina menuangkan air panas ke dalam panci. Setelah melihat video ini, pastinya kalian sudah mengetahui arti dari kosakata-kosakata berikut ini. Apron, teapot, spice containers, cutting board atau chopping board, frying pan, grater, cup, napkin, plate, chopsticks, bowl, measuring spoons, tea strainer, spoon, fork, ladle, knife, cutlery, whisk, saucepan. Oke, bila ada yang mau disampaikan tulis saja di kolom komentar. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa like and subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!